my name is Loretta Marina. I'm from City Class in English Language Education. So today, I would like to describe the video is about the truth about mobile phones and wireless radiation from Dr. Deborah Davis. Okay, in the first, I will show you the video, and after that, I will subscribe. Thank you very much, Dean Reels. I'm honored to be here. It's a privilege to see so many of you. I must say I'm thrilled to be at this great university, which has a tradition of open and democratic discussion, and I look forward to having a frank and full conversation, as we say in the diplomatic world. Terima kasih banyak, Dean Marion. Saya merasa terhormat berada di sini. Suatu kehormatan untuk melihat begitu banyak dari Anda. Saya harus mengatakan saya senang berada di universitas yang hebat ini, yang memiliki tradisi diskusi terbuka dan demokratis, dan saya berharap untuk memiliki percakapan yang jujur dan penuh seperti yang kita katakan di dunia diplomatik. Because the issue I'm going to talk to you about is there isn't one truth. Of course, truth is relative. And at one point, the truth was the world was flat. Karena masalah yang akan saya bicarakan dengan Anda adalah tidak ada satu kebenaran. Tentu saja kebenaran adalah istilah yang relatif. Pada satu titik kebenaran adalah dunia itu datar. When we talk about truth in science, of course, it's always relative. But there are now more than 6 billion cell phones in the world today. Apa yang kita bicarakan tentang kebenaran dalam sains tentu saja selalu relatif. Tetapi sekarang ada lebih dari 6 miliar ponsel di dunia saat ini. 8 billion wireless transmitting devices, more than 50 billion are anticipated to form the Internet of Things. And we have to recognize that we don't know a lot about the public health and environmental effects of this radiation. 8 miliar perangkat transmisi mikrobel, lebih dari 50 miliar diantisipasi untuk membentuk internet untuk segalanya. Dan kita harus mengakui bahwa kita tidak tahu bahwa tentang kesehatan masyarakat dan dampak lingkungan dari bentuk radiasi ini. You have briefly mentioned some of my career. I won't go through this in any great detail, but I would say to you that probably the most important thing I did, and I see many people in this room aren't people old enough to remember it. Secara singkat, Anda telah menyebutkan beberapa karir saya. Saya tidak akan membahas ini dengan sangat rinci. Tetapi saya akan mengatakan kepada Anda bahwa mungkin hal terpenting yang saya lakukan dan saya melihat banyak orang di ruangan ini bahkan tidak cukup umur untuk mengingatnya. But a long time ago, you had smoke on airplanes. People could smoke tobacco on airplanes. And I was involved as a young scientist in a committee that actually reviewed the data and recommended there be no smoking on airplanes. Tapi dulu ada asap di pesawat. Orang bisa merokok di pesawat. Dan saya terlibat sebagai ilmuwan muda di komite yang benar-benar meninjau data dan merekomendasikan agar tidak merokok di pesawat. You may be shocked to hear that it was even a question for science at the time, but it was. When I look at what we know now about mobile phone radiation, Anda mungkin terkejut mendengar bahwa itu bahkan pertanyaan untuk sains pada saat itu. Tetapi ketika saya melihat apa yang kita ketahui sekarang tentang radiasi ponsel, I see some very interesting similarities because there were a lot of questions that were raised about the safety of tobacco on airplanes. saya melihat kesamaan yang sangat menarik karena ada banyak pertanyaan yang muncul tentang keamanan tembakau di pesawat terbang. And they were in fact questions, things we did not know. There are a lot of important questions to be asked about mobile phone radiation today, without any doubt. Dan itu sebenarnya adalah pertanyaan yang sah. Hal-hal yang tidak kita ketahui, ada banyak pertanyaan penting untuk ditanyakan tentang radiasi ponsel hari ini tanpa keraguan. But the reality is asking those questions, and with the exception of some research here and elsewhere, Tetapi kenyataannya adalah kami tidak menanyakan pertanyaan itu, dan dengan pengecualian beberapa peneliti di sini dan di tempat lain. very little new research is being done in this field. So it's important to be here because us
Australia has been a leader in research in the field of electrical engineering. Sangat sedikit peneliti baru yang dilakukan di bidang ini, sehingga sangat menyenangkan berada di sini, karena Australia telah menjadi pemimpin dalam penelitian di bidang teknik elektro. Applications medicine, doing some of the most exciting work in the world and funded by institutions around the world, including the U.S. Department of Defense. And I've worked at some of the top institutions in the world in science. Dan itu aplikasi untuk kedokteran melakukan beberapa pekerjaan paling menarik di dunia dan didanai oleh institusi di seluruh dunia, termasuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Dan saya telah bekerja di beberapa institusi di dunia dalam sains. So my first thought, there could be something wrong with mobile phones. I actually owned 3 phones at the time. I own 2 now. And everybody has to downsize a bit. And I didn't believe there was a problem. Jadi ketika saya pertama kali berpikir, mungkin ada yang salah dengan ponsel saya. Sebenarnya, ponsel saya sebenarnya memiliki 3 ponsel pada saat itu. Saya memiliki 2 sekarang. Dan semua orang harus berhemat sedikit dan saya tidak percaya ada masalah. I thought if there were a problem, I would know about it because of course I knew all about this important science. Well, I was wrong. Dan saya pikir jika ada masalah, saya akan mengetahuinya. Karena tentu saja saya tahu semua tentang itu penting dalam sains. Nah, saya salah. I liked the fact that I could call people, actually send them messages and expect an answer all hours of the day. And found it kind of fun in the beginning. And when somebody said to me, saya menyukai kenyataan bahwa saya dapat menelpon orang atau benar-benar mengirimi mereka pesan dan mengharapkan jawaban setiap saat sepanjang hari dan merasa agak menyenangkan pada awalnya. Dan ketika seseorang berkata kepada saya, "The problem with this with our health," I said, "Oh, don't be ridiculous. If there was a problem, I'd know about it." Mungkin ada masalah dengan kesehatan kita ini. Saya berkata, oh jangan, konyol. Jika ada masalah, saya akan mengetahuinya. Well, I was wrong. And what I now know is that information is being sent to people routinely, to them safety information. Ya, saya salah. Dan yang sekarang saya tahu adalah bahwa informasi dikirim ke orang-orang secara rutin untuk memberi mereka informasi keselamatan. I'm going to ask you to help me out here by looking at how many of you have an iPhone. Now, I assume you didn't all turn them off. So, for those who have an iPhone, would you not raise your hand again? Saya akan bertanya kepada Anda untuk membantu saya di sini dengan melihat berapa banyak dari Anda yang memiliki iPhone. Sekarang saya berasumsi Anda tidak semua mematikannya. Jadi bagi Anda yang memiliki iPhone, saya mohon untuk mengangkat tangan Anda lagi. I'd like you to share with your colleague. So, go to the settings on your phone, right? Please take a moment and nod when you got there. Saya ingin Anda berbagi dengan rekan kerja Anda. Jadi silahkan pergi ke pengaturan di ponsel Anda dengan benar. Mohon meluangkan waktu dan mengangguk ketika Anda sudah menemukannya. Alright. And be prepared to share. Alright. Go to settings on the phone. Not there? Alright. Now, get to settings. Number 2. About. Baiklah, dan bersiaplah untuk berbagi. Oke, masukkan ke pengaturan di telepon sampai di sana. Sekarang masuk pengaturan menuju ke about. I'm sorry, you have to go to general first. I'm mistake here. You have to go to general. Alright? Under general, go to settings. Then go to about, which is at the top. Go there. Mohon maaf, Anda harus ke general dulu karena ada kesalahan di sini. Saya harus menuju ke general. Di bawah general ada pengaturan, kemudian menuju about yang di atas Anda. About, yes. Okay. Now
scroll all the way down to something you don't normally see, called legal. Get to legal? All right. Apakah Anda menemukannya? Sekarang Anda harus menggulir ke bawah ke sesuatu yang biasanya tidak Anda lihat yang disebut dengan legal. Apakah Anda sudah menemukan legal? Now click on our exposure. Now you can read it later, but it's basically telling you that you need to know that you cannot keep the phone directly against your body without exceeding the as tested exposure guidelines. Sekarang klik pada paparan RF. Sekarang Anda dapat membacanya nanti, tetapi pada dasarnya ini memberitahu Anda bahwa Anda perlu tahu bahwa Anda tidak dapat menyimpan telepon secara langsung di samping tubuh Anda tanpa melebihi pedoman paparan yang telah diuji. And by the way, the iPhone does it. I happen to know how to find it on the iPhone. I'm just learning the Android system myself. Dan ngomong-ngomong, kebetulan saya tahu cara menemukannya di iPhone. Saya baru belajar sistem Android sendiri. But all smartphones come with some information that basically says, don't keep the phone in your pocket or you'll exceed the as tested exposure guidelines. Tetapi semua smartphone dilengkapi dengan beberapa informasi yang pada dasarnya mengatakan jangan simpan ponsel di saku Anda atau Anda akan melebihi paparan yang diuji dari pedoman. How many of you knew that before today? Well, this is a very well-known audience relative to others. Sekarang berapa banyak dari Anda yang tahu sebelum hari ini? Ini adalah penonton yang sangat terinformasi dengan baik dibandingkan dengan orang lain. I want to thank Telstra because they actually are now giving people this information. And by the way, they're one of the first telecom companies in the world to do this. So I actually think it's a thing. Saya ingin berterima kasih kepada Telstra karena sekarang mereka benar-benar memberi informasi ini kepada orang-orang. Dan ngomong-ngomong, mereka adalah salah satu perusahaan telekomunikasi pertama di dunia yang melakukan ini. Jadi menurut saya ini adalah hal yang baik. Okay, I think that's all about my interpret. I hope you understand. Thank you so much for watching and goodbye.